Toyota Hiace Commuter mga bossing. Ayan, steel bull bar bumper for Toyota Hiace Commuter. Welding po yan sa bolt, sa sa hook. Ayan, COD po tayo Luzon, Visayas, Mindanao. So gusto po mag-order, visit my shop, number 38 sa Putumas Street Corner, Nagitwasan, Barangay Don Manuel, Quezon City, Manos. With LED lights po yan mga bossing. Ayan. Tingnan po sa front. Tingnan po siya. Ito naman po sa likod. Toyota Hiace Commuter.